Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbado no kana kal konton mo kala moy comme dalta kala nyami dimanche kana ka kibar prin sambana comme nin tambela nga ka tuwab kan la yo baro comme la moy na jamal man tuwab kan moy nata kayel mandal ye man ka kan la banna ke tuwab kona dalilo fanam ba dalilo mi ya lonko leftale fo mun lefta mun ya moy lefta wolle liyama wala tanga gatuwa kawla wonen kamala kana kamol be konton kamol be jey kamol be tentu kala moyral fanan ani min yalan ko ye abonné ke tentu ke jey bake ka fali assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ne fani atra me abonné manden kadu si nyoma ko hanbe ke abonné wala be tiata je inshallah yo wonen kamala nata ka kuma kama nyimi yana ko wolum nga kachate matuba kama nala pro nali yola yel mandi mandi ka kama yo comme nga fale nyami ndron mbanin tembo minto ko molel bi munni yalon ko wolele na kuma kama mi yalon ko na president ka famille be kay jebate anin na modole kuma mi yalon ko ya commencer no minto ka fada monte Casamance banko ka surtout pakaw banko ka o programme wala mo ñinti ko ye tourner le ke tourner mi yalon ko ka moli hakre bulandi anen fana ka ñitandi molla ko pour ko nim président ni nabina Casamance nabe tambila pakaw la pakaw kol sa bendi pakaw bare kanata bendi seju yo parce que nga jelen tolu seju la fonko ñato don seju masa bendio do nga je woni kabring se ngoti do kana fo Abdou Diouf kana fa Blayat kana fa ta nyamma ki salni et lola hanibi amon ko wulun to le ko mi alon ko mosa fo mosi lo no kande fana yeba ko wala yo yen kamala nata mo ka paka on ko ka molki kan para paka on fona fon de malbije munni alon ko ye nyokuma ko nye fo ko dol tarde telephone te kanyum kunya nyin ka chele o programme woni interdre ka tele parce que kabrin seju ke seju to woni biyat lote manim pa kawla mo seju fana lom pa kawle ko nen kayro min botna masakunda ma fona ada pa kaw kono akadam mon to akadam seju le yo sen dana ko yentole ke domo yiro lelti ne solo tan wato mena yankati yen domo ne la solo botambal wato mena ye kodira kono bado lefta wole bang yen considéré comme modèle mutumina non ko fana pa kawle fon fena da région seju kono pour que vraiment mol final sa so no nyami ko ni région do ki la to pato nyami yo wonin kamana li ala wato be makki sal seltement sa yala kabra selta ni réunion ke région de taring na ke région do région ala ko ya jube ay fem akobo fem bon le fam mi ala ko pour ko région ni do ko ala min kata kodo la fannat barsain kodo mu yanan ko ya bonino pour région de Sédhiou c'est la région il m'a faut Sédhiou de makono de e ko Sédhiou la région wala mu yintu sate o sate be Sédhiou la région nyon kono anen Sédhiou fo mu mebe e kodo min bondo wata ta kanya milliard tansay milliard tansay ko pour ko Sédhiou région do quoi o Sédhiou région be do kunu la nyand wala mu yintu ko silo le be do kula la hôpital le do ko ala fam ko école le do ko ala ka jioli ni mole pour que mole balo ni soniano nyami voilà do ko ni mode masakunda ko do ni mbone ko anen fana masakunda la do ko bundalu pour que do kuno nyami ha bari kabri yofo atama ki sangi na ko sanga ba milliard mo an ka fula ma ke milliard ke me fulati pour région Sédhiou la sa ba do ko nyani bari dara jibe kabren ko do ni débloquer de comme do ko nyon commencer do ko nya dante monto le Sédhiou sa te ko na dante gelatu adi ma fo Sédhiou sa te ko Sédhiou la région ba do ne ko Sédhiou la région ko ne ko Sédhiou la région o man get Sédhiou de mat parce que Sédhiou de mat ki na la fay région do la waro ni ko lo jube ya ko ñinde vraiment dal ñulu ira warta la no fana pour ko ye ko do fana fon kino e fay fo nga du la do jube je moto du la mi yalan ko masa ko dala na fa dol bet kala jeti woti dara Sédhiou ñonte ko Sédhiou ke région
san seyilo région ya beyin tembo min to bi muna fon fonde sawo ko dan sejula badi on san munati na muna fon ni min ka bona masakunda ma fo ma nan dolto sokno la bar nim man sala be wato nyen sita kana kan cika pa kawas banko kan ka mol samba kata yita di man sala ni en samba man sa fana na nyanta mon fulo man sa en do fo no la man sa abu ko soto fon ibuka dia mo fon de dia mo mi ko sa fo no man sa bar on sen fon dolto nyande ta law situation ni nokono parce que ko Macky Sall bina barsa ko Macky Sall nanye ko Abu Jobule mol kili pakaw banko kan ka mol ki pakaw banko ka fa pakaw alfali ko isa fo Macky Sall bina ni lum karinal alo ni nani wala fana nyim baytate sa nim par exemple bina o watu de ka solanton la kata kan jurumi nyo kanje ni en jurumi nyo kanje man sa kunda nje ko yara fannan nyim mobi bide yara pakaw be ba komal nim Macky Sall tar wala nim president tar de nani na o molula o mol fon la taje do fon université wala ne jante mon dire buka dina kisina alfal samba de kisinde alquran karam ni sina alquran karam fon de malina nyo sankandi ko do nyo na fanna kunna kuliya fon ta ko nyo kunna badon fon tam fon jube la tam man contre seju la pare seju mun fanan kana seju sa te ko c'est région ko seju na fa dem fanalo la ni botana mon do kolda fokana seju lycée kilne ba silo nyin kanje o lycée nyin fon jena la ren lycée lati say ni lycée nyin local ko bor fonda lycée nyin classe be jenyen na tarin adun satel bi je men yana koy warta gena ma de fouf ici lycée surtout ne ben silo nyin kan man contre de ma ren kolla be misalo diola ko monat na lycée to lono la wo silo nyin kan ka bona kolda kana fa seju bangok te lycée min fana fon yalan ko abe gema ren sate ko na lycée ni de pakaw be tano la pado pakaw fontele yo ni bota munto sande nyer karanta bo ma fon la kata fo sara yo ba je ka silo min bawto wo silo nyin bimbe nyina me al kudron ne man laka ni ba silo nyin fana fon ka ni ya jube ka mon ko mantra bedo fon ka bado pakaw nkolo alenga wule na wule wato le sita nem president ni nata nyim banko ko na be tourner na be tam le pakaw nin so tara na mallo ala lo bali ya o mala responsabilité tin na kuta auto parce que biatel be solo mbolu la barna lo defana kan na pakaw la programme wol fay ka pakaw la ko ya lo fay pakaw be ko ya men ko na kay fay parce que ngamira fo janne ako baras ali uswane abalo la le abada da kula ngamra kabar da kula akaba da kula kodo nanga mo jallam mi yang karata kanya million kemelulu ala na sejuno o million kemelulu khalibi men tembo mi wala fon mon safno yani barajo min fo bedo min fo wala kete marsasu bedoti e marsasu bedolo wa martne pakawta te woro no la ba funjuni taw pon fana ni lotal adu wollote milliard lella sangendo mi nan kam milliard o fonci nin sama kira fonke pour mori tambina usla do kana ni sla do ka ke problème monti adu wala mo silo mi nan kay pa ka o sonde nyoka adu ni asilo ni exploiter ta se développement ni fon samano pa ka ba ko ni kana bado sawo bija mando kuno mon fota programme ni na khalibi amankeno kodo min fana foto kodo ni fon manke masa kunda fon bul fente million temelu abela comme ça ko ni ko moy hen temelu lo jini abe masa kunda fi wala nyam donc min kata na mero la programme moti mero mi yalan ko yopa kaw banko ka nka le na masa kunda kelenti je mu yalan ko pakaw ma jowoti ka bona sengor la kata min to kana abdou diouf kan kana abla wada kan kana funyi Macky Sall kan masa kelenti je régime kelenti je mi yalan ko e safa pakaw ma jowlati ama soto wasa nentol bo fanyo fan fala mansol min fanal fon ya donc ko nyeta ko ken o fanal fon man to jeno mon nyeta fanjelle ko pako ke parce que ke baaju la lo ni me fange ni ite mol nyame je fon nyande fanjella ko to sen fa wato ni mansi bam fanal fen kanim masabul mi yanon ka kat amontate
asitalde non continuer de sino la problème bi jende malal mot ngara glace do e ka wafi mol ma tallu glace dinkling mona ya sa ngara corona classe din kiling e ka wafi mol ma ngasa ni sunkaro ko lolon classe din saba mi yalan ko jiyo mi yalan ko yake masiro ko na yele manda a jandi ni tade wonde jibida fonto mo fonta fole mba wafile kana ko wafi ma yala nyam yalan ka ka ko yo hanata nyemma kisani bendio nyi fana na president mi yalan ko ka fay bekaya ni mo le tourner ci pakaw nyi banko kan ka fu mo di pare e ko kuma ko nyi ndata fa 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 paleto e ko ha ni president binato e ko ndo mbe fintulele ka president nyi kala cortège au boom berola bado no manjo kuma to kuma ko mi yalan ka so de o manke to nya fana fonti de o manke to lalo tankamati o manke nanga niyo nyi fananti man fundi ne man revendication ni na pour que masa kundala masa yanyen ka sabote dolla dio problème o monti wala muni de kam masa kunda ka jine ka fenna mi yalan kontala wala drona mo de kado ngamo ko renseignement généraux wala molbe pakaw banko kam min yalan ko masa kunda le bulana pour ko nin gini ngiro ke masa kundai yo kuma ko yene masa kunda sta min fono masa kunda mi yalan ka katanya programme o nyint nanyen tourner pakaw nyi bako kam pour que mol fenkendi pour que mol hakilo bulana ne fana pour que mol kesiyati il ko ni na mero lel be kacala za fo ya lal hakilo tenkundi o programme o fonten tel bu hani o man ken na programme o fona fon man ken na miroti ka ko Macky Sall la cortège ni ka saboter non vraiment na problème ton na tagi na danko do nga fa de situation min ko pa ka be situation ko on biyak lo tem parce que nga moy ko le maire Abou Diobou e ka ko nintul be jikring e morol min na pakaw nyim banko ka wo morol woluka da so matale salo ko na yo wo kana mo hakilo nyi janjandi wo kana mo mirandi wo kana nyim muta ka fa ko fenna mi ya lanko xana tra mo so mo sa fa na parce que politique diamo la adon to ni lon na ko pakaw morol be na tenten o kuma kawante la no la wala hani ko kuma kan jamal fon soto min ya non koy bonno ko le teldo mais jakro watal de kon woto sen paka on kol le nyanta wulle sa yo kunya nyin kele ko kele ay bo mo keba ay bo pakaw ko min jelle bije ko min wora wala nin dem mal ka futa joma sedi ko min jelle bije man siya kon sedi ta kuno lamma na region am to nya bari man nyanto e man nyanto won nyanto bal ya bado no lefta wole bo nin kayro mi sota kana dan sedi ta ko parce que ye ñefe ko hani misel do jolante ma je nya bajala wa sayin seju satel mi nan ko be segi region ko fo segi te mi la wala bam kada segi de mata kilo la faye seyitu nin satel mantra bala ata kino region de nin satel mantra bala sa o satel mi na ke region fate mi la wala bam bado no ale ngato nya fo no ñoy ningi ni ndiro be keri ko pakaw na so tay ni na pakaw la ningi ni ndiro be keri pakaw la ko fo mais na so ta pakaw ka nyina wadala sai pakaw kana nyina fanna ko to ko voilà pakaw kana nyina fanna de kono pakaw la nyina bali ya fo wala min de pakaw model nyinda fund la bado yo ku nyani ya cele ni na tan kilika fo masabina ta linga mbam faran kana taje ani mo le besat le mian ka ibitala je parce que ani mul be ñogul pakaw bango ka men ka ni be politique wala of nan ni mo le be ñogul bari badu na sini longo na nin ta keta ji hani president ni na nin ta keta ji lefta mun nen tawo sot no la ji parce que jio min ka fo anen ko min ka fo anen sila ko min ka fo be se gisa te ñon kon nin ta ji to o kuma kan ta ka jala ji kuma kan do be ka jala ji mi an ka no ma ga klidi c'est du soto le ndol mo soto dem osunde voilà parce que wato fenke ministre mi yalan ka marden corona fannala
janni masakunda ba jin la nata muto jena mala ren sate ko pro ani kanin paka on ko liebe wo janna basila wo ya mamo lumina nta ngamo lumina wo samu la nyanta nala nga fonden kewle kebe men ko la nga funti nga fulara wula on ngesiri dulal to taran siro nyimbala parce que ko paka on ko be ga haji man sanya ko al funti fonden kewle na funti ngasiri dulal be to taran janni lumina ngofo janna samo nyin ate abu jobe kirlo ken na mero mi yan ka wudu karno membe nunji e kako ko mola be pakaw mi yalan ko ako nimpe ministre la cortège nyembe tam la anen fonin ko lo bero fayda mero ni yen kra ko ma ko nyem fayen kay man kibaro nyem moy ku nka man fo nyaama nka en dollel kombe fintila nganna kam fa da yitendala nganna ko ya da yitendala ka fay ko hani bi kuran ko mi yalan ko ka mordi ki da hani bi amasato wo mi nyine ko man kontane jela nka ko mo fa nka mo clean ma fa ja bero fayda asama wulta juna nga suba salen dara bedoka nga fewno sidi je taring na sate kon udu karangolo fna liyasiti kata fo maranda nga barage balo man kono je commandant betam bol commandant abetam bola amantar tala je ngana ba nata man kono ne kana ka kunya nyi ngene kay drasilo nyi kanje ako juman lum kay tollem jwalo ku don kay tala ako nyatul dum ka albe nyi ke ka munana inata mero nyi kele gouverneur e mero nyi ke mais gouverneur nyi fo nya ko nya bayete de ito mu mona mo qualité de parce ministre binanga anata pour kuram ko pa kawla kuram ko wato ka albe ministre barela nka ministre a 15 on nata nen kuraman na badio nka 15 on nata nen kuraman na préfet fara en kilo ko kan kilo na fay fo préfet nyi fo kam fata e sous préfet be jenda wala kina directement kana man kono o fanan nata aka ay kaytota ako waway jumala ba kunton kayala way ngayen tele mo ay to safe ko nye fo mo sabay ka mo fule ka fa ke mo sabay ay mo fule to ta fasaka mel ko fo man droit ni lon ko ku nya inde ta nya mel fo malo kan silandi ako ny wala sam bola ngata ji nyamala ren kayen table woto ko no ngal ta ngal traje non ay bablo ren kayen table la morke ba ngayta amande ko tele ba fa len ba minkela ngam ba min kan na droit ngana de ta mo kinna mi yan ka tambe ta fa nka mo ni be ta kunnon ka ma na wol man na akonya ambo nka men wala tin nga fo itata ndara nge traje ngete katata nga jon tata je kabren tata je anata kembulu nimisa bat teranta makuba abu jobi ye kuma ko men fo pakaw fo ning te woliye akoyen kan fa baj ha ka fo pakaw lo ko nyinda tamala dumale ko dol bi jelu ka tama dumal xani mi beyente mom dal ko be tamala dumale wota sikal santo duma donom na tamata duma fonon ko bu ka regle noje ay muna regle pa kaw banko kala fa nyata abu job hanata bi protection batala bulu masa kundala mi ran ka be sire molbu mais ay muna kije fuy abu job mom fuy non to li say mba fala no muna la lingam fanje de alingam fanje moye ka bula mol no mi ya lonko a mantra juturi la abe mutarin bar mo mi yanan ka mantra mutarin badi won e ko bula le tefuna ita la do mutami yanan ko sikelo je fenti ha wala mu vraiment fuy non to liede adon français be en tembo mi de sang pa ka ngol wol déterminé tele e l'autre le sang be en tembo mi to morke ba ali ma fire ke ngam fonke fonte muso wala wulta mi yanan ka tata mun do ka fodam de futa tampi muso adunta an e lefta mona je yasato mona masakunda bu ka raye pa ka ngol masakunda bu ka raye masakunda problème do bi kallo le na nya klin nyola e kay morke ba jennamo parce que même babulum betalam manke guinéen côté manke motanen côté manke gambiente molke musul nan to tasot no la ngafo masakunda manje fuiti ni population mantraja ni adi ba fula masakunda population na bidja tu vois ko y a pas un état fort sans une population forte e ko masakunda ja sembo soto abanko molele sembo ni soto
sa mona ben to balla mu ka kuuli kele mole ka min kele ka soto mona ben to balla nga kele nga soto morkeba mona ben balla wala parce que bi mo sa wa folonto na alfalu men kretu wabla siloti man kuje malonje bar bi fonden ke wurdi mam de miyana ko e masra silo lon ye droit lon ni yele silo ni lon ni yen tala nyami munat na deblo lo silo ni no nga kuuli kele min yana ko talle ala wasi no la de sino wato metal de sino wato metal ni ministre mi yana ka be segu sa de ko ni nyinde ku kelan to yede mukko ñita ñim manke motu mi an ka ben dul ma ko la de nen ko be jikira la xamne ne jiko nga bonda ka ngalo de modo ka mukko atake la ngaki bar jamalel mo ala programme mod wala man jere molfu mi ngaki bar jamalel mod min yan ko monde mi ngani ta pakawyi marke ba ale nga to nya fon ni ale nga wulude be ente mo de pakaw ko ale nga wudi bira pakaw fa jasen fa ason ko do fa munto momo ni ayatal ber région seju la kono momo ale nga wuli fa bad nga kelo ke pour que vraiment dal mi yana ka soto non na dulal to no communauté ngay kere ngay soto wala ko ba ko ñenti parce que mi yat na na woro mi ni ka ko comme Macky Sall nana taje mbara cortège ni ka saboté non ndra o man tar wulindi de o man tar wulindi dal association mi wala mo ñenti ko lafta monna masakunda bul nga soto nga ñen fo masakunda ko ni ay tra fenn ka soto mi yana ka yanda dala pakawle pakabu ka fenn soto je lafta mo la foy badu nga moy fana ko association o pakaw mi yana ko nim président na binato ko ba saboter o man kan tol nga niyo tol nga niyo mu wala mo ñenti ko ma président nga bende ko kayra ko no lafta mo fola nga fay kayra ko no ni ay tra be lola je badu wala mo tol problème mot assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ko nga fala nyami fonko ñi limi yaji weke abonné han bi nga ñoma ko inshallah ala baraka be don fo